हाथ दियो हेडो देखो था चलो जाओ जाओ यहाँ पर वैसे नहीं होता ना हल्का जाओ चार क्या देखती है पछाड़ धरा मोर अंटाड़ इंदर 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 धर धरलो हैं धरलो सेना एटा धरो एटा धर धरलो 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 हैं धर जा सीधा बैठा एटा किसी नहीं नहीं एटा लाइट चलती एटा हेड जहां चलती एटा लाइट करा देखाउ जी चली जा धरता होला मौसम मशीन दा मैं धरता काटले बाबा ना रेडी रेडी हला रेडी रेडी एथिरे शुगर अछि और एथिरे डायबिटीज रेडी समस्त पचारो के कोन एथिरे शुगर अछि एबेठु पचारो कोन एथिरे अच्छा रेडी अंदर डायबिटीज यह कामर को करे प्रथम दिन कारण अंदर और जरूरी न्यूट्रिएंट्स जहां रिसर्च अनुसार डायबिटीज को मैनेज करबारे सहायता करता है ओके दियो मोला हेडा देट ओके हेडा के ये जान रेडी रेडी लेट रेस्पॉन्स किन करछ एडा काम दो जल्दी बोली देखो मार देखो रेडी फर्स्ट क्लास पिका पूरा रिफर्बिशन जेनुइन मारुति सुजुकी पार्ट पावर विंडोज लोहणी पास बनाइछि मु चमत्कार प्रॉपर वेरिफिकेशन प्राइस एकदम रिजनेबल सेठी बैंका नहीं गली सो आपण तो गाली एकदम प्रूव वैल्यू हमर 15 लाख रो अधिक कस्टमर केवल जानि कि नाही रो 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 सुनो सुनो छाड़ आराम कर एड देखो करो करो टाणो टाणो मत टाणो 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 এটা তো পকেই রখুছ কি জীবটা পকেই রখুছ সে নাই लावा नहीं दिसरी करवानी रामे कोले बलिया करवानी हां दरची करवा कर दिया ये बड़ा लोग हमें हिंसा छाड़ी देना छाड़ी देना दी फटा को करावा
जीवड़ा को हमें करवार छाड़ी देना लंबे के दरोड़ा कौन कहुछु कोनी टेको मामा सत कहूछि टेको जदि चली जिबाकू चाहते ताले चली जा धरि दमु टेको टेको थोर छबा आगु तो टेको सब सत कथा कहबो टेको कोहसेमा एक को परिवार दो मते तबे तीन त्याग करिथिलु रोदर दिन टेकी तो टेकी तो घरे चली जेते टेको 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 आपा तीन है जी तीन और सात हां चार पाँच छो सात आठ नौ 10 रो ना हेड़ा हाथ छाड़ो हाथ जो हाथ मत धरो 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 हेड़ा छाड़ो एटा पछाड़ दो हला धरलो हला धरलो हां काटो जी धर धर सरलो छाड़ो धरलो हला हला एटी बढ़ो टिके एटी बढ़ो एटी बढ़ो रो 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 निखिल मामा को बाहर किया बोले पटा पटा उठेंगे उठेंगे हाँ रो 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 बेको भी सीधा बंगाल कितना उठेंगे 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 सो अगरबत्ती हो तो मत हला हला चार केवल 15 टंकाରେ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ କଲରର ଛୋଟ ବ୍ୟାଗ୍ ଛୋଟକେ ସଫାଇ ତେଣୁ କିଣିକି पाँच ना फर्स्ट क्लास कितने जी पूरा रिसार्च जेनुइन मारुति सुजुकी पार्ट प्रॉपर वेरिफिकेशन छो एकदम रिजनेबल छोटी बैंक का लीगल ଆମର ଫୁସି ଅଧିକ କଷ୍ଟମର କେବଳ ଚାହୁଁନ୍ତି ନାହିଁ ମାନନ୍ତି 376 କ୍ୱାଲିଟି ଚେକ୍ ପଏଣ୍ଟ ସାଥିରେ ଗାଡ଼ି ମିଳେ କେବଳ ଚୁବାଇରେ ମାରୁତି ସୁଜୁକି ଚୁବାଇ केते बड़ो खर्च हो जाने तो खाली कर तो कर दे नहीं बापा रे किनी करबा के करबो माटी उठे जे देखलो कि रेफिन तो ओनी बापा नहीं इमोशनल करछि आउ बोले पर रात 2-3 चाक कथा होती तते करे जन्म ग्रेड किटे करे मस्त देखी नहीं अस्त्र बापा देख ले ना ना ओ देखी अस्त्र चका की भले देखुतला हला करू चले एबे जो पढ़वाले एनर्जी नहीं है मर पढ़वाले नहीं वे तिकरा जान हिम हो तना हला अब वह बने छियो मो मन करूची छियो अरे एते कथा देखो 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 हेडा को धरो हेडा को धरो अब टेको हेडा को हेडा को धरो हेडा को धरो पछड़ो टेकोडा नीचे नीचे आपण गाडी ना सीसी एनडीटी एक्ट 1993 वर्गोक्त गुणर लिंग निरूपण ଦୁଇ एथि पई आपण माने दंडित हेबे 3 सुनछ हमर दरकार चार निरूपण करिया हां तब ठीक करछ वा वो भलो थियो आजकल दुनिया समान छो आसंतकाली सुबह
7 8 9 10 10 ହେଲା ଅନମୋଲ ମାରି ପ୍ଲସ୍ ଯେତେବେଳେ ଖେଳ ଜମି ଉଠିବ ଅନମୋଲ ମାରି ପ୍ଲସ୍ ଛୁଇଁବାର ବଡା ନାଇଁ ବରା अगरबत्ती हो तो मत କର ଦେଖ ଦେଖ ଏଟା ଦେଖ ଦେଖ ଏଟା ଜଲ୍ଦି ଦେଖ ଏଟା ଏଟା ନାଇଁ ତଳ ଦିଅ ଦେଖ 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 15 1 2 3 5 6 7 8 9 ଦେଖ 1 2 3 4 5 6 ଦେଖ ଆରେ ଶ୍ୟାମା ଭଲ ପାଇବା ତ ଅନ୍ତର ଭିତର କଥା ତୁ ବାହାର 2 3 4 5 କିନ୍ତୁ ଅନୁଭବକୁ କେମିତି ଭୁଲି ପାରିବ ମଣିଷ କିନ୍ତୁ ନିଖିଲକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲୁ ନିଖିଲ ଯେ ତତେ କେତେ ଭଲ ପାଇ ତୁ କେମିତି ଭୁଲି ପାରିବୁ ନିଖିଲ ତତେ ଭଲ ପାଏ ନା ଦୁନିଆରେ ଆଉ କାହାକୁ ସେତିକି ଭଲ ପାଏନି ଶ୍ୟାମା ଶ୍ୟାମା ତୁ ତ ଜାଣିଥିଲୁ ତୁ ତ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲୁ ନିଖିଲ ଆଉ ଶ୍ୟାମା କେହି ଆସିପାରିବେନି କେବେ ବି ଆସିପାରିବେନି ତାହେଲେ ତୁ ଯଦି ଏଇଆ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲୁ ଏଇଆ ଜାଣିଥିଲୁ ତାହେଲେ କାହିଁକି ମୋ ପୁଅଟାକୁ ଏତେ କଷ୍ଟ ଦେଲୁ कष्ट रुहे माँ कष्ट रुहे शास्ति ନା ରେଡି माँ मध्य शास्ति दବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ସେଇଆ ନା ଶ୍ୟାମା ରେଡି 1 ଶ୍ୟାମା ଏଟା ରଖ ଏଟା ତମେ ଚାଲ ମତେ ରେଡି ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିଲନି ଗୋଟା ଏକା ସେ ରଖ ଭଲ ପାଇବାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିଲନି 2 ଏଠି କଣ ମୋ ଦୋଷ 3 ଏଟା ରଖ ଏଟା ଏକା ସେ କଣ ଭାବିଥିଲ ତୁମେ କୁହ ନା ତମେ କଣ ଭାବିଥିଲ ମୋ ମାମା ସହିତ ସଂସାର କରେ ସେଇଆ ନା ସେଇଥିପାଇଁ ତମେ ଫେରି ଆସିବା ପରେ ମୋ ସହିତ ଇନଡିଫରେଣ୍ଟ ବିହେଭ କରୁଥିଲ ଏକାଠି ମୋ ସହିତ ରୁମରେ ରହୁ ବି ନଥିଲ ବୁଝିଲି ତମେ ଆଗରୁ ଡିସାଇଡ୍ କରିନେଇଥିଲ ଯେ କାଟୁଛି ବାପା କାଟୁଛି ଏଟା ବାପା କାଟୁଛି ହଉ କଣ ହେଲା କୁହ ମୁଁ ଠିକ କହୁଛି ତ ଶ୍ୟାମା ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ କରୁଥିଲ ତମେ ମୋ ପାଇଁ ମହାନ ତମେ ଏତେ ମହାନ ତମେ ଚୁପ୍ ହେଇବନି ଶ୍ୟାମା ଉତ୍ତର ଦିଅ ଆଜି ମୋତେ ତମେ ସବୁ ସତ କଥା କୁହ ଜାଣିଛ ଶ୍ୟାମା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ହସ୍ପିଟାଲ ଗଲି ସେତେବେଳେ ଜାଣିଲି ଯେ ତମେ ଚାଲି ଯାଇଛ ତାପରେ ତମର ମୁଁ 2ଟା ଚିଠି ପାଇଲି କିନ୍ତୁ ମୁଁ କିଛି ବି ବୁଝିପାରିଲିନି ସେଇ ଡାକ୍ତର ମୋତେ କହିଲେ ଯେ ତମେ ଥିବ ପଛରେ କିଛି ଅଲଗା କାରଣ ଅଛି କିନ୍ତୁ ସେଇ କାରଣ କଣ କୁହ ଶ୍ୟାମା କୁହ ମୋତେ ଏତେ ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ରଖନି ମୁଁ ଆଉ ପାରୁନି ଶ୍ୟାମା ପ୍ଲିଜ ପ୍ଲିଜ ମୁଁ ତମକୁ ହାତ ଯୋଡୁଛି ମୋତେ ସତ କଥାଟା କୁହ ଶ୍ୟାମା ପ୍ଲିଜ 2 ହେଲା ଉଠ ସେ ହାତରେ ବେଶିନି 3 ହାଲକା ହାଲକା ଛାଡ଼ି ପଡୁ 4 5 ई सेट टा प्रेशर दवा करो